हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइस आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है ये मेरे लिए। और आप लोगों ने भी काफ़ी कमेंट करके रखा हुआ था। एक्चुअली मुझे पता नहीं करवाला मीन्स क्या रहता है। मैं कोई फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ करवाला को लेके। आप लोगों ने बताया था कि काफ़ी तरह तरह के कॉमेंट्स थे, तो आज एक वीडियो है मुझे मिला है करवाला फुल वाक़या 10 मुहर्रम इमाम हुसैन का आखिरी सजदा बयान। तो ये सब है इसके अंदर। शायद ये फुल वाक़या है करवाला का, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था वो भी काफ़ी बड़ा था, तो मुझे लगा कि ये 9 मिनट का वीडियो है तो शायद इसके अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा करवाला से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें रिएक्शन बाबा को। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगो, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज व अकारिब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरामीम की है? किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फौजे यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपह सालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिम्र, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अश्किया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौजे यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौजे यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़े गायब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतनी में उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ, खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो जो चीज है वो
دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسائے رسول گھوڑے کی سینگ سے زمین پہ آتے ہیں فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے، سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنے۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوکے سنا پہ بلند کر دیا، بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی نہ اتری، وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے شمر حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی ام لیلا کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پہ پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور
पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमीन करबला पे बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। भाई ये वीडियो था सीरियसली यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस वीडियो को देख के। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने बोला कि इतने सारे तीर मारे गए थे, उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो सामने वाली जो आतंकवादी बोल सकते हैं, मतलब दूसरी पार्टी थी, उनके पास कोई भी शस्त्र था, उन्होंने सब उनके अंदर मारे थे। इवन जिनके पास कुछ भी था नहीं, जैसे कि धनुष बाण तलवार कुछ नहीं था, तो वो रेत मार रहे थे सिर्फ उन पे। जब वो जहाँ तक उनसे बन पाया, जो हुसैन थे काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सन माने जाते हैं मुस्लिम भाइयों के लिए मोस्टली, तो वो जब उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया, उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने बोला जाता है कि अल्लाह की संतान थे। जहाँ तक मुझे इस वीडियो से पता चला है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप दिल पे ना लें और मुझे माफ़ कर दें। अगर मैं सच हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं कि हाँ भाई सही बोला आपने। तो एक तरीके से अल्लाह की संतान बोला गया इस वीडियो के अंदर, तभी उनके ऊपर अल्लाह की सीधी नज़र थी, तभी उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एंड में जाके वो गिर गए थे घोड़े से, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रहार किया जा रहा था, लेकिन उनका जो घोड़ा था वो कुछ भी नहीं होने दे रहा था। ये होता है एक सच्चा वफादार, क्योंकि उस घोड़े पे के ऊपर कभी अल्लाह ने भी सवारी की थी, ऐसा कुछ था इस वीडियो के अंदर। भाई सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वीडियो देख के। आप लोगों ने मेरे रिएक्शन से भी देखा होगा भाई एकदम। और जो भाई थे जो इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने बोला, इसको एक्सप्लेन किया ना इस वीडियो को, कि मतलब मज़े आ गए। और मैं चाहता हूँ कि और ये वीडियो थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, तो अभी मुझे लग रहा है मैं 1-2 वीडियो और सर्च करूंगा इस पर। अगर आप चाहते हैं करबला का और हिस्ट्री जानने के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको कैसा रिएक्शन लगा प्लीज़ आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं आपके ऐसे रिएक्शन वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल फर्स्ट टाइम वीडियो देखने सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे किसी और अच्छे रिएक्शन वीडियो में, तब तक ले गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।